So guys, tingnan nyo naman nangyari sa baka. Hindi ako. Tingnan nyo naman. Hindi ba, Magic? Gusto ko nakatali. Hindi ba? Ninapit ko kasi bangs ko ayun tuloy mukha akong Dora. So, meron tayong 5 piso, 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 piso. Bye guys, kasi mamaya ano na yung trying. Bye. Namimiss ko kayo. Bye. Joke lang. Tignan nyo. Sabi ko kanina, diba gusto ko mag-ipat? Ayun na, nagawa niya na.